बहरीन और हंगरी के इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, महासवाए कतर जिनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई, और एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब यूएई है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इनको हमने, ये हमारे बड़े करीबी ममालिक हैं, बड़े दोस्त ममालिक हैं, इनको मैंने ज़ाती तौर के ऊपर आई वॉक दम थ्रू व्हाट हैपेंड, इंडिया की साइकी, इंडिया की हिस्ट्री, और उसके साथ साथ जो हमारे खदशात हैं कि इंडिया के क्या अज़ाइम पॉसिबल हो सकते हैं इन द लाइट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पुलवामा हुआ तो 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, एक जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडियन यानी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया। तो वो इस तरह के, इस दफ़ा जो सोच है हमारी वो ये है कि शायद, क्योंकि ये 2-2.5 साल से लगे हुए हैं, कभी कहते हैं कि कुछ हालात चेंज हो गए हैं, कभी कुछ ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है, वो हालात चेंज होने से या उसमें लिखा है कि ना ये ख़त्म हो सकती है ना ये तब्दील हो सकती है, अनलेस के दोनों पार्टीज उसको एग्री करें और उस पर इत्तफाक करें। तो मुझे यानी इस पर शक है और अक्सर लोगों को शक है कि शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया, और लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने ड्रामा रचाया। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाथ नहीं है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। तो ये इन ममालिक के साथ अभी लंबी लिस्ट है, कुछ ममालिक खुद रब्ता कर रहे हैं बात करने के लिए, कुछ को हमने मैसेज दिए हैं, तो जो जो अवेलेबल होते जा रहे हैं उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। जो मैंने अर्ज़ किया था कि हम करेंगे और अब तक जो प्रोग्रेस है वो मैंने शेयर की है। आपने देखा कि, और हम उसको एक बड़े ब्रीफ एब्रिज फॉर्म में जो गुफ्तगू होती है उसको कौम को शेयर कर रहे हैं थ्रू यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल के साथ उसको मीडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि कौम को पता हो कि किसके साथ बात हो रही है और क्या बात हो रही है। उसका जो मेन क्रक्स है, उनकी जो मेन जो उसका खुलासा होता है वो हम साथ साथ शेयर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चाइना और तुर्किया ने इन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है, और वो चाइना का स्टैंड, मेरी संडे को बात हुई, वज़ीर ख़ारजा जो चाइना थे वो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए ब्राज़ील जा रहे थे और उस वक्त कज़ाकिस्तान में थे। बड़ी तफसील से बात हुई, आई वॉकड हिम थ्रू, और उन्होंने बिल्कुल अश्योरेंस दी, ऑल वेदर फ्रेंड होने के नाते, ब्रदरहुड के नाते, आयरन क्लैड ब्रदर होने के नाते कि हम आपके साथ हैं और हमें खुशी है। उन्होंने ये बिल्कुल कहा, दैट मीन्स कि दुनिया देख रही है कि ये हाउस भी क्या कर रहा है, कि आप यूनाइटेड हैं और ये वक्त की ज़रूरत है इस हवाले से। तो चाइना की स्टेटमेंट कल उनके फॉरेन ऑफिस इशू हो चुकी है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी छपी है। उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने अपने जो हमारे ब्रदरहुड, हमारे जो ताल्लुकात हैं सदियों अपना दिहाइयों के, उसको उन्होंने रिट्रेट किया है। तुर्की के हवाले से भी जनाब उनके वज़ीर ख़ारजा की मेरी बात हुई, वो उस वक्त कतर फ्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं सारी चीज़। तो मैंने कहा कि हमने जो कुछ किया, मैंने कहा पहले दिन हमने फौरी जो रिएक्शन दिया, रिकॉर्ड में मौजूद है, मैंने कहा था टिट फॉर टैट करेंगे, जो किया है उसके साथ उतना ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह जनाब चेयरमैन, डिप्लोमेटिक कोर का मैंने वादा किया था, वो तमाम ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं डिप्लोमेटिक कोर की, फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा ने और हमारी टीम ने।
ان کو بلا کے فارن آفس میں دفتر خارجہ میں پوری طرح تفصیل سے ان کو بھی واک تھرو کیا ہے. آج جب میں ہاؤس میں آیا ہوں تو تقریباً 6:30 بجے ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں. تو میں چونکہ یہاں تھا میں نے نہیں دیکھا لیکن میرے علم میں تھا. اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو گلوبلی انگیج رکھنا ہے. انڈیا فیل ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں, کوئی ثبوت دینے میں. اور آج میں نے خود دیکھی ہیں ان کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹویٹس جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مودی صاحب کو ریزائن کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو سفارتکاری کا ذمہ داری ہے اس کو ہمارا نبھانا ہمارا قومی فریضہ ہے. اور اس ہاؤس کی جو ان پٹ ہے میں اس کے لیے بے حد ان کا مشکور ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور ان کا ایک خط 28 اپریل کو آیا, اس میں بھی انہوں نے 24 اپریل کو یہ واقعہ ہو چکا تھا. ایک خط آیا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمارش میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے, لیکن ایک خط آیا اس میں لکھا گیا کہ جی حالات بدل چکے ہیں, جب ٹریٹی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, اینڈ وی ول پٹ ان ابینس. یعنی میں نے جو کہا نا جس کا شک تھا انڈس واٹر ٹریٹی. تو یہ 65 کی جنگ میں IWT معطل نہیں ہوئی, اب ان پٹ ان ابینس نہیں ہوئی. یہ 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی. یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ لگتا ہے ایز اے سیٹ کہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے, لیکن آفٹر آل انالیسس اسی کا نام ہے کہ بھی آپ نے جب پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان کو ثابت نہیں کر سکے تو اس میں نکلا کیا کہ آنن فانن بڑی جلدی اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کو ہڑا کوشش کی. اور پاکستان انشاءاللہ ان کی جو سیلف ڈٹرمینیشن کی ریزولوشنز ہیں UN کی OIC کی, اس کو آج بھی اسی طرح ان کی سینٹرٹی ہے. یہ یونیلیٹرلی ایسے فیصلے نہیں ہوتے, نہ ہونے چاہیے. تو ہمیں اس میں شک ہے چونکہ یہ شاید یہ جنگ چلے گی, لیٹ سے کہ یہ چیز سیٹل بھی ہو جاتی ہے, تو انڈس واٹر ٹریٹی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیٹیگوریکلی ان رائٹنگ پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے, which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the leadership, under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif, کہ یہ ہمارے لیے it will tantamount to act of war. اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی, یہ تو پیپر پہ ہے نا, بینس وہی ہے, تو ہم پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی, کیونکہ یہ 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے, ان کی ایگریکلچر, ہمیں پانی آبویسلی ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی, تو اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیپنگ ان ویو اٹس امپورٹنس, جو ہم ملٹیپل چیزیں کر رہے ہیں, فارن منسٹرز کو دوسرے ممالک کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک یہاں جتنی کور ہے مختلف ممالک کے سفراء ہیں, ہائی کمشنرز ہیں, ان کو ڈی بریف کر رہے ہیں, ان کو شیئر کر رہے ہیں. ابھی ISPR وہ کر رہا ہے. اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی پہ کل میں نے ایک بڑی کمپریہنسو انٹر منسٹریل میٹنگ کی جس میں تمام جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ موجود تھیں, اسٹیک ہولڈرز موجود تھے, لاء منسٹر صاحب موجود تھے, اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے, اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی چونکہ یہ لیڈ واٹر ڈویژن کی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ہمیں وہ ایک ڈوزیر بنا کے دیں جو کہ ہم دنیا میں اپنے مشنز کے ذریعے تمام حکومتوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ کیا اللیگل اور غیر قانونی اور ٹریٹی کے جو جس میں کوئی پروویژن نہیں ہے یہ کیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کل شام میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جناب چیئرمین. تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک اسی پروسیس میں چونکہ ہم اس وقت سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ الحمدللہ ممبر ہیں 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک, تو US نے ایک پریس ریلیز, یہ وہاں اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں ہو, جعفر ایکسپریس پہ بھی ہوا ہے, تو وہ ایک پریس ریلیز یونینیمس
15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है, उधर न्यूयॉर्क में इधर। मैंने अपने एम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाक़या होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे, साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। भाई ये एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में। दूसरा, मैंने कहा यहाँ हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। उनके नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखें इस वक्त मैं कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहते आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जाफर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज पर जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। जनाब चेयरमैन, देखिए मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिक कह रहा हूँ और अपनी तसल्ली होने के बाद कह रहा हूँ, ऐसे वाक़यात में हम कई लोग जो इस हाउस में बैठे हैं 30-30, 35-35 साल से इन्वॉल्व होते रहे हैं और हमें एक हिस्ट्री का पता है। बिल्कुल अपने आप को मुतमईन करने के बाद, अब कोई 1 in ट्रिलियन कोई चांस हो तो मुझे पता नहीं है, आई कैन नाउ अश्योर दिस हाउस के पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक वजह है कि जब इतवार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काकूल की पासिंग आउट परेड पे गए तो उन्होंने अब दुनिया को ऑफर कर दी कि आओ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी, और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा ना खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। तो मैं आपको ये इस हाउस को, अपने भाइयों को, बहनों को, कोलीग्स को ये अश्योर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक सेल्फ मेड कोई मामला है, या अगर वाक़या हुआ भी है तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि दुनिया में किसी जगह पे भी कोई ख़राबी हो तो वो उसका मूर्त इल्ज़ाम हमें ठहराया जाए। देखिए झूठ के पाँव नहीं होते। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर, आज 29 है, आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिंग मूव ना करें। वो इसका किसी के हक में नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर वो करेंगे, लेकिन हमने अपना बता दिया। जिन कंट्री से बात हो रही है मैं उनको ये कहता हूँ, भाई आप अपना उसको समझाएं, हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है। हम खाम में
ریٹیلیشن کرنے کے حق میں نہیں ہے. اب ہماری اکانومی ابھی کچھ کھڑی ہوئی ہے, ہم اس کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. قوموں کی ڈگنیٹی, آنر ڈز ناٹ وارنٹ کہ اگر کوئی ایسکلیٹو موو ہوئی ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. نو وے. پھر وہ لا نفع نقصان نہیں آتا اس صورت میں یا اس سچویشن میں. تو یہ ہم نے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں کو سمجھایا, اور وہ ممالک بہت اچھی سو فار الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن ہر بدلتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ بڑی دنیا میں کلیئر ہو رہی ہے. وہ جو ایک امپریشن اور جو ایک انڈین میڈیا نے پہلے کوئی 48 گھنٹے میں ایک ڈرام اپ کیا تھا کہ بس یہ پاکستان کا ہے اور بس چڑھ دوڑو اس کے اوپر, دیٹ سچویشن از اوور. They have lost their game, and rightly lost their game in terms of narrative, in terms of convincing the world. اور الحمدللہ ابھی سچویشن بہت کلیئر ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آگے بھی جو پروگرس ہوگی انشاءاللہ, جس طرح میں ابھی تک کی آپ کو پروگرس دے رہا ہوں, انشاءاللہ میں اس ہاؤس کو ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر جو بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی آج کے بعد میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. بہت شکریہ جناب چیئرمین. شکریہ لیڈر آف دی ہاؤس. یہاں آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال اس وقت جاری تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پانی کے ساتھ کچھ کیا تو جنگ چھڑ جائے گی, اور انہوں نے مزید ان کا کہنا تھا کہ قریبی دوست ممالک کے ساتھ بھارتی بے بنیاد الزامات اور اپنے خدشات سے آگاہ کر رہے ہیں. چین اور ترکیہ نے پہلگام واقعے کے بعد واضح موقف بھی اپنایا ہے. دونوں ملکوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. دونوں ملکوں نے پاکستان کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے. بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایک بار پھر بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی.